لبنان کی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی حالت ہے۔ دونوں کے درمیان زمین پر بھی لڑائی چل رہی ہے، جو حزب اللہ کے چیف سید حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے ساتھ ہی تیز ہو گئی ہے۔ اب تک حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 50 سال سے وقتاً فوقتاً لڑائی جاری ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا، پچھلے 50 سال کے حزب اللہ اور اسرائیل کے ریکارڈ پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان قریب 1 سال سے جب سے غزہ پر اسرائیل نے بمباری شروع کی ہے، جھڑپیں ہو رہی تھی، جو حالیہ دنوں میں باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 40,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں۔ حزب اللہ چاہتا تھا کہ اسرائیل یہ حملے بند کر دے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان یہ کانفلکٹ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ قریب 50 سال سے جاری ہے، جو کبھی تیز ہوتی ہے اور کبھی ہلکی پڑ جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی یا کانفلکٹ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تازہ جنگ میں کس کا پلڑا بھاری رہ سکتا ہے اور کیسے۔ اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، اور ہاں، اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حزب اللہ کب اور کیسے بنی۔ بات 1982 کی ہے۔ اسرائیل نے جون 1982 میں لبنان پر حملہ کیا، وہ بھی بظاہر ساؤتھ لبنان سے پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے حملوں کے جواب میں۔ اس وقت تک لبنان کی خانہ جنگی یا سول وار 7 سال سے جاری تھی۔ لبنان میں ایک فرینڈلی حکومت قائم کرنے کی امید میں اسرائیل نے ساؤتھ لبنان پر قبضہ کر لیا اور اپنا قبضہ ویسٹ بیروت تک پھیلا دیا، جہاں PLO کا بیس تھا۔ اس طرح اس نے اس کا بھی گھیراؤ کر لیا۔ ایک ایگریمنٹ کے بعد PLO تیونس کے لیے روانہ ہو گئی، لیکن اسرائیل کی فوج لبنان میں رہی، خانہ جنگی میں لوکل پراکسیز کی مدد کی اور صابرہ اور شتیلہ میں قتل عام کیا۔ دائیں بازو کی لبنانی ملیشیا نے اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر 2 دنوں میں 2000 سے 3500 فلسطینی ریفیجیوں اور لبنانی شہریوں کو ہلاک کیا۔ حملے کو پسپا کرنے کے لیے کئی لبنانی گروہ بنائے گئے، جن میں سے ایک شیعہ مسلم کمیونٹی سے تھا، جو روایتی طور پر ایک پرسکون اور خاموش رہنے والی آبادی ہے۔ حزب اللہ اصل میں مسلم لیڈرز کے دماغ کی اپج تھی، جسے ایلیجڈلی ایران کی حمایت حاصل تھی اور اسے اسرائیل کو پسپا کرنے کا مینڈیٹ دیا گیا تھا۔ وادی بقا اور بیروت کے ساؤتھ سبربز کے پسماندہ علاقوں، شیعہ آبادی والے پسماندہ علاقوں کے نوجوانوں اور وہاں رہنے والوں کی حمایت حاصل کرنے سے حزب اللہ لبنان میں تیزی سے ایک بڑی طاقت بن گئی۔ 1982 اور 1986 کے درمیان حزب اللہ نے غیر ملکی فوجی پریزنس کے خلاف کئی حملوں کو انجام دیا اور مختلف گروہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی، لیکن بہت سے کا الزام حزب اللہ پر لگایا گیا۔ 23 اکتوبر 1983 کو کیپٹل بیروت میں کئی بیرکوں کی عمارتوں پر بمباری کے نتیجے میں 300 سے زائد فرانسیسی اور امریکی پیس کیپنگ فورسز کے لوگ مارے گئے۔ اس بم کی ذمہ داری اسلامی جہاد گروپ نے قبول کی تھی، جسے بہت سے لوگ حزب اللہ کا فرنٹ سمجھتے تھے۔ 1985 تک حزب اللہ کی لڑائی کی طاقت اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے اپنے الائنس کے گروپوں کے ساتھ مل کر اسرائیلی فوج کو ساؤتھ لبنان میں دریائے لطانی کی طرف پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے لبنان اسرائیل بارڈر کے ساتھ ساتھ ایک سیکیورٹی زون کا اعلان کیا۔ عیسائی اکثریتی ساؤتھ لبنان آرمی، جسے عام طور پر ایک اسرائیلی پراکسی فورس کے طور پر رپورٹ کیا جاتا ہے، وہ اس سیکیورٹی زون کی پولیسنگ کرتی رہی۔ اس کے بعد 2000 میں اسرائیل نے اپنے ودڈراول تک اس ساؤتھ لبنان پر قبضے کی حمایت جاری رکھی۔ 1992 میں لبنان کی خانہ جنگی، جو 7 سال تک 1975 سے 92 تک جاری رہی تھی، اس کے خاتمے کے بعد حزب اللہ نے پارلیمانی سیاست میں قدم رکھا۔ لبنان کی 128 سیٹوں والی اسمبلی میں 8 سیٹیں حاصل کی۔ حزب اللہ کی سیٹیں بڑھتی گئیں اور اس گروپ اور اس کے الائز کی پارلیمنٹ میں اب 62 سیٹیں ہیں۔ حزب اللہ ان علاقوں میں جہاں اس کی موجودگی سب سے زیادہ مضبوط ہے، سوشل پروگرامز بھی چلاتا ہے، جس سے اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا ہے۔
जुलाई 1993 में इसराइल ने लबनान पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है, जिसे लबनान में 7 रोज़ा जंग या 7 डेज वार के नाम से भी जाना जाता है। यह हमला हिजबुल्लाह की तरफ से लबनान के एक पनाहगज़ीन कैंप और गांव पर इसराइली हमलों के जवाब में नॉर्दर्न इसराइल पर हमला करने के बाद किया गया, जिसमें जानी नुकसान हुआ। इस कन्फ्लिक्ट में 118 लबनानी शहरी हिलाक और 500 जख्मी हुए और हज़ारों इमारतें तबाह हो गईं। 3 साल बाद 11 अप्रैल 1996 को इसराइल ने एक और 17 रोज़ा हमला शुरू किया, जिसका मकसद हिजबुल्लाह को दरियाई लितानी से आगे और इसराइली टारगेट्स की हद से बाहर रखना था। उसको लबनानी अप्रैल जारहियत या अप्रैल एग्रेशन कहते हैं। उसे इसराइल ने ऑपरेशन ग्रेप्स ऑफ रेथ का नाम दिया था। दोनों तरफ से बड़ी फौजी और शहरी हलाकतें हुई और लबनान के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। 18 अप्रैल को इसराइल ने ऑक्युपाइड साउथ लबनान में कना गांव के करीब यूएन के कंपाउंड पर गोलाबारी की। तकरीबन 800 बेघर शहरी वहां पनाह लिए हुए थे। इस हमले में कम से कम 37 बच्चों समेत 106 शहरी हिलाक और 116 के करीब जख्मी हुए। उसमें यूएन की इंटरिम पीस कीपिंग फोर्स में तैनात फिजी के 4 फौजी भी मुबैना तौर पर जख्मी हुए। 2006 में इसराइली इलाके में एक ऑपरेशन में हिजबुल्लाह ने 3 इसराइली फौजियों को हिलाक और 2 को गिरफ्तार कर लिया। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों के बदले लबनानी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। आखिर में दोनों कैदियों की लाशें 2 साल बाद 5 लबनानी कैदियों के बदले वापस कर दी गईं। इस महीने के आखिर में जुलाई वार शुरू हुई, जो 34 दिन तक जारी रही। इसमें तकरीबन 1200 लबनानी हिलाक और 4400 जख्मी हुए, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे। इस दौरान इसराइल ने 158 हिलाकतों की इत्तला दी, जिनमें ज़्यादातर फौजी थे। 2009 में इसराइल के खिलाफ अपनी मुखालफत और ईरान के लिए उसकी मुसलसल हिमायत को बरकरार रखते हुए हिजबुल्लाह ने अपने मैनिफेस्टो को अपडेट किया और हुकूमत की डेमोक्रेटिक शक्ल में शामिल होने का अहद किया, जो सेक्टेरियन इंटरेस्ट के बजाय नेशनल इंटरेस्ट में काम करे। 1985 के ओपन लेटर के बाद ये उसका दूसरा डिक्लेरेशन था। 2009 के डिक्लेरेशन में इसराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस के आइडिया को दुगनी ताकत दी गई और ये जाहिर किया गया कि हिजबुल्लाह लबनान में किस तरह मजबूत हो रही है। हिजबुल्लाह 2012 में बशार अल-असद हुकूमत की हिमायत में शाम की सिविल वार में दाखिल हुई। इस इक़दाम को उसके बहुत से फॉर्मर अरब सपोर्टर्स ने तनकीद का निशाना बनाया और ग्रुप के फाउंडर्स में से एक सीनियर आलिम सुबहानी तुफैली ने भी उसकी मजम्मत की। उनके हामियों का दावा है कि सीरिया में इस डिप्लॉयमेंट में लबनान में आर्म ग्रोहों खासतौर पर दाइश यानी आईसिस के कब्जे को रोकने के साथ साथ हिजबुल्लाह को मैदान जंग का बड़ा तजुर्बा हासिल करने में अहम रोल अदा किया। अक्टूबर 2023 में हिजबुल्लाह ने गजा की हिमायत में इसराइल पर एक रॉकेट मुहिम शुरू की। उस वक्त इसराइल की तरफ से इसके खिलाफ हमास की लीडरशिप में 7 अक्टूबर को अचानक हमले के बाद गजा पर बमबारी की जा रही थी। लबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक लबनान में 97,000 अफराद को घरों से निकाला गया है। 566 अफराद हिलाक हुए हैं, जिनमें कम से कम 133 शहरी थे। नॉर्दर्न इसराइल के बॉर्डर इलाके से तकरीबन 60,000 इसराइलियों को भी निकाला गया है। दोनों तरफ के लोग अभी तक अपने घरों को नहीं लौटे हैं। इसराइल ने लबनान और शाम में हमले और कत्ल गर्दगिरी की है, जिसमें हिजबुल्लाह और हमास के कई सीनियर रहनुमा मारे गए हैं। 1 अप्रैल 2024 को दिमश्क में ईरान के कौंसलेट पर हमला करने का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया गया। 2 हफ्ते बाद जब ईरान ने इसराइल को जवाब दिया तो तेहरान की हिमायत में हिजबुल्लाह सामने थी। 28 जुलाई को इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान की पहाड़ियों में फुटबॉल के एक मैदान में 12 सीरियन बच्चे और नौजवान मारे गए थे। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने कशीदगी को जन्म दिया। इसराइल और हिजबुल्लाह ने इस वाक़े की जिम्मेदारी से इनकार किया था, लेकिन इसराइल ने इस ट्रेजेडी को चंद रोज़ बाद साउथ बैरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र के कत्ल की वजह करार दिया था। चंद ही दिनों में फुआद शुक्र की हिलाकत के साथ साथ हमास के सियासी लीडर इस्माइल हनिया के कत्ल ने इलाके को हाई अलर्ट पर छोड़ दिया। हिजबुल्लाह ने अगस्त के आखिर में फुआद शुक्र के कत्ल के रिएक्शन के पहले मरहले के तौर पर एक रॉकेट हमला किया।
17 सितंबर 2024 को लबनान में हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों हाथ से पकड़े हुए पेजर्स फट गए। इस हमले के नतीजे में अब तक 3 शहरियों समेत कम से कम 11 अफराद हिलाक और तकरीबन 2750 जख्मी होने की खबर आई। हिजबुल्लाह ने इस इंसिडेंट की तस्दीक की और उसने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया और जवाबी कार्रवाई का वादा किया। अब हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह समेत कई लीडर इसराइली हमले में कत्ल हो चुके हैं और हिजबुल्लाह और इसराइल दोनों अब जंग की हालत में हैं। लोगों की जानें जा रही हैं और न जाने कितने बेघर हो रहे हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।